Kira ni an sigile tuguni ala teri ninnu ka kɛnɛ kan ala yɛrɛ ko k'ale ni jɔn minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ sanga ni wagati bɛɛ o t'a ka maa ɲuman ninnu ye wa alhamdulilahi ni y'u ka baro ni y'a sigilen bisuna bi jumadon ba in na kelen Amadu Jara ale bolo bɛ nɛgɛ la kuma ganama a denkɛ a badenkɛ a n'a ka kalannikɛ Muhamadu Gire baara in bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsilen don Mukadam Babatal fɛ Amadu Jara an b'a ɲini fɛ ni labɛnw sabatilen don i k'i bolo yɛlɛma n'an ye an ka don maa ɲumanw ka kulu in kɔnɔ Safinatu Sada do dɛ awɔ Nabila ye Nuhu u ka kulunba do Jara ni donna kɔnɔ i kunna jara koyi nka kulunba in n'i y'a jɛ kuma dɔ la a bi gɛlɛya han ala k'an kisi o ma alhamdulillahi rabbil alamin an ti sɛgɛn an ti ɲinɛ masa in tanuni na masa in ani tanuni ka kan masa in ni wale ɲuman dɔ ka kan an bɛ barika da masa in ye masa mun sɔnna k'an sigi yan nɔ su in na maa ɲumanw ka kɛnɛ kɔnɔ ka barika da masa in ye masa mun sɔnna k'an nɛnbu labila n'ale yɛrɛ tanuni nin ye fɛnba ye dɛ masa in tɛ nin di bɛɛ ma ale ye nɛɛma mun k'i ye ka tila k'o dɔn a ye an b'a fɔ ala ye ma k'a ni ce o kɔfɛ an bɛ barika da masa in ye masa mun sɔnna ka maa ɲumanya k'a fɔ a ka alikuranɛba in kɔnɔ ka maa ɲumanw k'u ka barow bɔ alikuranɛba in kɔnɔ a ma da o ma dɛ a tilala k'a ka jɔn sɛbɛmaw k'olu su ka kɛ maa ɲumanya ɲinini kan ko sabula ko fɛn don ko n'a ɲinina k'a bi sɔrɔ an bɛ masa in barika da o la an b'a fɔ ala ye ma k'a ni ce Jara ko ten tɔ k'ale ka cɛba min mana wuli a ka musoba min mana wuli k'u cɛsiri ale ye ka su jɔ a ye Jara ko maa ɲuman ye min sɔrɔ n'o ye dɛ awɔ nin yɔrɔ in a bɛ su cɛw wele awɔ su kamelenbaw kɔni awɔ olu de su jɔbaw ko don su kɔlɔsitigiw ko don awɔ minnu ma sɔn ka su bɛɛ sunɔgɔ y'an sigilen olu ka baroda kɛnɛ kan Jara ko maa ɲuman ye min sɔrɔ ni o ye ko ye ka su jɔ ala ye nafilaw la zikiriw la ala yɛrɛ tɔgɔ gundo k'olu fɔ olu fɔliw la a tɔgɔ sanuman ninnu walima ka salatu kɛ cidenba in kan o yɛrɛ ye maa ɲumanya sɔrɔli sira teliman yɛrɛ dɔ ye koyi o bɛɛ kɔfɛ a ko k'an ka dan yɔrɔ min na ka dan ye koyi awɔ k'a to ale ala ye k'a k'a ye kɔni Jara n'o kɛra a bi sɔn i ye dɛ a b'a k'i ye o kɔfɛ sa o dama tɛ dɛ ka tila ka tugu a ka jɔn sɛbɛma ninnu na k'i sɛmɛ i jɔɲɔgɔn dɔ la Jara cɛ o cɛ ma sɔn k'i sɛmɛ i bɛ bin an b'an sigi yan nɔ juma su ka baro sigi cɛba minnu tɔgɔ la mun sɔnna k'u sɛmɛ u jɔɲɔgɔn dɔw de la n'o kɛra o de kama o fana kɛra jɔn seliw ye Jara ala mana bonya k'i ye togo o togo jɔn ka bonya dan ye kiraya ye Jara n ko ala ye kira dɔ n'a ka kiraya su ka kɛ maa ɲuman dɔ sira labɔli kan ko dɔnni dɔ bɛ yen nɔ k'a m'o sɔrɔ fɔlɔ dɛ k'a ka tugu ale ka maa ɲuman dɔ kɔ ko n'o kɛra ko a b'o dɔnni sɔrɔ awɔ nabi ɲuman 124 min bɛ fɔ n ko o cɛba in b'o kɔnɔ kira 313 min bɛ fɔ Jara a b'o kɔnɔ dɛ o ye bonya dan ye kira 25 min kofɔra alikuranɛba in kɔnɔ n ko ni kira sanuma in b'o cɛ la ala yɛrɛ ko kira 5 min fɔra n'o olu ye ulazimu ye Jara n ko ni kiraba in b'o kɔnɔ ala yɛrɛ ko k'ale ni a ka kira min tun bɛ kuma n'o ye Nabila ye Musa ye Jara k'a ma dɔnni bɛɛ sɔrɔ dɛ kira ye nin bonya bɛɛ kɔfɛ k'a ma dɔnni bɛɛ sɔrɔ k'a ka tugu maa ɲuman dɔ la ko n'o kɛra k'a bɛ dɔnni dɔ sɔrɔ mun tɛ a ka kira ye dɔnni ye Jara o bɛɛ kɔfɛ n ko wulu dɔ ka kisa bɛ ɲɛfɔ an ɲɛna alikuranɛba in kɔnɔ wulu in sɔnna ka tugu maa ɲumanw kɔ dɛ maa ɲumanw sɔnna k'u kɔfilɛ a la o kama a fɔra ko wulu k'a bɛ alijinɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma seli a ma sun a ma hiji a ma jagabɔ Jara o b'a yira na k'a fɔ wulu sɔnna ka tugu maa ɲumanw kɔ an minnu ala y'an sɔn hakili la ka fɛn bɛɛ da an ma
awo dani konna la ala ma fɛn da mun ka bon ni hadamaden a ye o tɛ yen jara o bonya bɛɛ sɔrɔlen ko hakili bɛɛ sɔrɔ jara an kan ka tugu maa ɲuman kɔ dɛ an b'a fɔ ala ye ma k'a ni ci maa ɲuman baro de ka di maa ɲumanw kuntigi n'o ye kirabɔ Muhamadu alayhi salatu wasalim bi an y'a kanu k'ale ka baro k'a sigi aw ye an karamɔgɔ n'o ye Imam Baba Jallo a bɛ n'a kana kirabɔ Muhamadu alayhi salatu wasalim a ka baro dɔ bɔ an ye ala ye bonya ko minnu k'a ye bonya ninnu tɛ se ka fɔ ka ban koyi an bɛ dɔɔnin de fɔ bonya ninnu na bi an y'a kanu an karamɔgɔ Imam Baba Jallo ni bɛɛ b'a dɔn Burda Baba la ale kana baro sigi an ye kirabɔ Muhamadu kan an ka ni maa ɲumanw ka kɛnɛ kɔnɔna la baro in ye jumɛn ye kisa mun tɛmɛna koɲa minnu tɛmɛna kira ani Abibu bun Maliki cɛ alhamdulilahi ala ye bonya mun k'a ye nin don in na ala ye kabako mun kɛ kiraba in ye nin don alhamdulilahi o fana tun ye donba ye donba don silamɛya in kɔnɔna la barisa a don jamakulu caman donna diinɛ in na alhamdulilahi Imam Baba Jallo a bɛ na kiraba Muhamadu alayhi salatu wasalim ani Abibu bun Maliki o fana tun ye masakɛba ye ko minnu tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ kabako mun kɛra a don in na alhamdulilahi Imam Baba Jallo a bɛ na ka n'o lase ma nin kɛnɛba in kan an b'a ɲini aw fɛ sa an bɛɛ ka jɛ an ka Imam Baba Jallo an ka ale lamɛn an ka maa ɲumanw ka kɛnɛ kɔnɔ bi n'o ye maa ɲuman baro ye an b'a fɛ ka masala min baro bɔ bi o ye inshiqaqul qamar ciba sanima ye an daba masa ye kabako ni maa kɛɲɛ ko min k'a ye n'o ye tilegan diridiri lansara waati su ka ko kalo ka jigin ka don alakira ka duloki kɔrɔ o kabako min ɲinina alakira fɛ an b'a fɛ ka o masala baro de bɔ an karamɔgɔw minnu tuloma jɔlen bɛ lamɛnli la an b'a ɲini o fɛ o k'an sama fatiya la garibu kalan don ni dubabu minɛna fɔta ninnu bɛ bɛn sen ma alakira ka kabakow la belebele dɔ ye kalo jiginni dugukolo kan ka fara ka don a ka duloki kɔrɔ o y'a ka kabakow dɔ ye an b'a masalaw bɔ a masala bɔkun de ye ka ciba Muhamadu mantonw k'olu fari foni a ka kɛ jidili ye alakira kanu na anw ni olu dusukun na an bɛ ala deli ya rabbi ala k'an kɛ alakira kanuba ye ala k'an kɛ alakira dɔnba ye ala ka alakira jira an na ala k'an yɛrɛw jira alakira la n'an ye salatu kɛ ala ka o salatu kɛ sababuya ye ka anw perezante alakira la jatigɛ don min kɔw da bɛ kogo la taayɔrɔ tɛ yen o don ala k'an ka salatu kɛ k'an perezante alakira la an kuntigi nin de ye karisa ye i mantɔn karisa de ye nin min tun bɛ salatu k'i kan nin waati ani nin yɔrɔ la daramani n'o kɛra maa min ye e ta banna e ta nɔgɔyara maa tɛ jɔ e ɲɛ n'i jira la an kuntigi la ala k'an jira alakira la o kisa in sababu Habibu ibn Malik masakɛ don singola don dɔnnibaa don kɛlɛcɛfarin don jamatigi don maa dɔ ye jamatigi ye i tɛ kɛlɛcɛfarin ye dɔ ye kɛlɛcɛfarin ye o tɛ jamatigi ye a bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ Habibu ibn Malik la Maka kafiringanaw minnu tun bɛ yen ni olu bɛɛ n'a kan ko Muhamadu ko kana ɲɛ sɔrɔ u ye réunion kɛ a ko tuma o tuma n'an ye dɔ fara lajaaba kan silamɛw lajabali kan silamɛ laafulenw minnu ni soma t'u la n'an ye olu lajaaba tuma o tuma o kɔfalen bɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnɛmanba dɔ bɛ bɔ kafiriya la ka don silamɛya la an ka fɛɛrɛ kɛ ka solution ɲini a la u kafiri ɲɛmɔgɔ dama u ye Hasimu bɔnnaw wele u ka assemblée la u ka ɲɔgɔn ye soba kɔnɔ ɲɔgɔn ye in tɛna kɛ kun fila ye avertissement de bɛna kɛ kangari de bɛna da ci de bɛna tigɛ Makan dugutigi ye n'a dɛsɛlen bɛ a denkɛ a n'a ka lamɔden anw Makankaw ti dɛsɛ a la n'a m'a ladabu anw b'a ladabu n'a m'a mara anw b'a mara cogo jira a la u kan bɛ Muhamadu ma ni denkɛ mana wuli
abe anga bulu neni idenge mana wuli abanga tasira koro nyuma insabote abe ammoke nyuma ka filibandia dakeneka abo fofambe ka ammoke o ka mautigewla ka anye do nyogona anga jon munu banga bangonge kolu bela jele la murti ku ukumatien ku nyasa yerama ko ala do de ale ti ko ala be sanfe hasimu ka onya wele bi ni ladini dai na be se ka adinge koro akanga ala onen ni dabla ka ammo ka filibantia foli dabla aya koro na ma koro nanya me abika ma fora nyonga biko ka banga ala oneni juli be bo anne awte min be lakale histoire la mawo ba mana kuma nyini tolo o ka fota be ke ni ndoroni mo mana bolo wuli ko ne be kuma be ne fa o ka kuma be ke ni muhammadu manga ala onen ni dabla juli be bo anne awte juli bon ko kuma bi ka fanga juli tikaye hamza sigle we ala ka waraba do e uhudu cheba ngodo asadullah el galibi sayyidina hamza tunubun abdul muttalibi alaikum bayin ndo faba nyin sigi nyonga faba dawloki ago ay kuma dinema hamza wulla ayi positione aka murube afarkoro yoro mi ni muru sorle ma taala ayi labe o fosili ni teliya ayi labe o kama akoko kuma tayara ni muhammadu manga alaw ni dabla joli be bo ma kele mo fo ma fula mo fo kuma be ma o ma bulu te ko na manga alaw ni dabla joli be bo muhammadu dudina awga alaw sabote ni dabla yiri kuru ni fara kuru letele muhammadu tuse go foli dabla parce que tiye de do aw fa o munu kumbe filila oluka filiba ya foli o e tiye de muhammadu tuse ka datu go tiye foli ka aw be ba la ko joli be bo joli te ka ye muhammadu ta dabla aw ko joli be bo joli ka bo o kuma anta direct ngele anga joli bo era damene depuis sisa o fora yo mina ka furu ye nyogo nyeda fle ko ne mu kuma ye ba soro hamza ya bulu da ka murula ka tufa ka bo ka kelen sama ka muru digola anga ne ga kudan va dile sa biye bi de yo ambesa o manjugo ngele be sa o de ka du ai sa jona fene kapsa sa matame hamza ko ni ka daile le sa joli ka yenye la tesa parce que hora jawte fo hasimu kawi uto na kafiru la do alors que kafiru ka tanuye mais ni chayara ni inni ti chay o chaya e fude yo ala mo de fa ko kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah wallahu ma as-sabirin hal ni aw kira ma baklene naw ni tawtaye saya ne tawla aw be sira ma duru be si awla paturu kɛlɛ kɛra ka bɛn sunkalo tile 17 doma kafiri kun ye cɛ 1000 a bɛ bɛn silamɛw sigiyɔrɔma 3 ma kɛlɛ diyara jɔna o tuma caya ko tɛ bi ye abibu bunu maliki ka maana ye a don kafiri cɛ 20 ni kɔ silamɛw y'o faga nin don n ko silamɛw i ka se ka kuma faamu ciba muhamadu somɔgɔw hashimu bɔnnaw Sayyidina Ali ale kun diminen bɛ maa min kɔrɔ o don o ye Abu Jahalin a y'a jɔlen min kɛ k'a bɛ boli ale y'a takili k'a bɔ k'a bin ka t'i sigi a kan k'a bɔgɔ fo k'a kunkolo sɔgɔ maaw de ye Ali lawuli ka bɔ Abu Jahili kan nin don o malo o kuma suli nin bɛ ka kɛ don min na Hasimukaw n'o ye Alakira ka somɔgɔw ye Hamza kɛlen ka muru bɔ ka maa kelen kantigɛ u musow fana wulila n'o ye Hasimukaw musow ye k'u ka musɔrɔw foni k'a di u cɛw ma ko a ka muru siri aw bolo la n'an ka misɔrɔ ye a ka kɛlɛ kɛ n'an ma ninnu kɛlɛ bi n'u ye jɔnmaya min k'an na anw fana tɛ aw den kɔnɔ ta kuma tɛ k'aw den wolo bilen jɔnmaya min tara k'aw sɛgɛrɛ n'an ma nin mɔnɛ bɔ bi anw ni aw ti da kuma tɛ an k'aw den wolo ko jɔnmaya in ka b'aw la bi a ka ban bi o musow fana y'o kɛ donc o malo ni o dɔgɔya ni o kuma suli ani o dimi o de y'a to Abu Jahali ye cɛ dama dama fara a yɛrɛ kan makan kuloma kafiriw la ko an bɛ fu siri Muhamadu ko dan na an na cɛ ci Muhamadu ma min bɛ Muhamadu ko ban min ni maa tɛ filan ye makan kɔnɔ o bɛ min o bɛ Sham o ye Shami faama ye
ko Habibu ibn Maliki u b'a wele ko Rayhanatu Quraysh Quraysh ka avocat Quraysh ka défenseur Quraysh sumadiyala o de tɔgɔ ko Habibu ibn Maliki ale de kun ye Makankaw ka défenseur ye o tuma Habibu ibn Maliki o y'a sɔrɔ a kɛlen bɛ ka koloni kalan a bɛ koloni si dɔn a kɛlen bɛ ka dolo kalan a bɛ dolo si dɔn Turabu a y'o dɔn k'o dɔnkala kari Tawreta a y'o kalan k'o si dɔn Linjila Zaburu Sufi Ibrahima gafe kɔrɔkɔrɔbaw minnu tɛmɛna a ye nin bɛɛ ɲɛɲini ka nin bɛɛ ɲɛdɔn n'i y'a siri juru la juru t'a minɛ n'i y'a bɔgɔ ni nɛgɛ ye nɛgɛ ti don a la n'i ko nafolo o b'a fɛ n'i ko kɛlɛden caya n'a bɛ taa voyage la ka na fɛn 40,000 sotigi la o de b'a accompagner Habibu ibn Malik mɔgɔ don mais Dramane n'i ye nin bɛɛ sɔrɔ n'i ma la ilaha illallah sɔrɔ i tɛgɛ langolo sɔn de ye la ilaha illallah ala ma n'o di maa min ma o de ye ala ka sɔn ye parce que n'a t'i fɛ a t'o di ma Habibu ye nin bɛɛ ɲɛɲini nka a sigilen bɛ k'a suma mankan t'a fɛ yen barigo langolo wa tolo o de bɛ mankan bɔ koyi n'o tɛ ni barigo sɔsɔlen don a bɛ tɛmɛ i sigilen na i tɛ mankan mɛn ko Habibu ibn Maliki b'a ka so a b'a ka jamana kan a ka palais kɔnɔ Habibu ibn Maliki ko a ka sɔrɔsiw ma ko an ka taa an sen na yaala kungo la kungo yaala ka di masakɛw ye tuma dɔ a b'u ɲɛ lajɛ u na sogofaw kɛ sogofaga in kɔrɔ tɛ ko negela b'u la dɛ kɔngɔ t'u la u b'u sen na yaala ka fiɲɛ dumanniw sama a n'a ka cɛdenw bɔra k'u bɛ t'u sen na yaala kungo la u y'u to ka yɔrɔ jan pusɛri ye ko nin ye kɛlɛden dɔw ye kɛlɛdenw minnu b'a fɛ ka na cun anw kan ka sɔrɔ u ma Sudan na parce que arabu n'u ma min maa kɛlɛ o don ciden bɛ na yanni kalo 2 cɛ walima tile 40 ko masakɛ min bɛ nin yɔrɔ in na n'o ye Kadi Masina don ayiwa a ko n kana fɔ aw ka masakɛ k'i labɛn ko nin don k'a bɛ n'a yɛrɛ furu siri ma o ye kɛlɛ kuma fɔtɔ ye u bɛ kɛlɛ kuma fɔ kabini a waati ma surunya bon ninnu natɔ don u bɛna cun an kan ka sɔrɔ an t'a kalama Habibu e ka to yan ne bɛ taa ninnu fara ɲɔgɔn kan n'a kɛra minnu ye n b'u siri ka na d'i ma o ye sɔrɔsi kelen mankan ye Habibu ko dɛ ni maa dɔnbaga ka ca n'i dɔnnen don i kuma ko ɲɛ i k'i kuma ko dɔn i bɛ jama dɔ kunna i bɛ pɛrɛ dɔ kunna i bɛ taa sɔrɔ o y'i limana dɔ ye ka sɔrɔ e tun t'a dɔn i jama waati Suta n'u nana a mana kɛ min ye anw b'a kunbɛ o Jaja Makankaw don a b'a Jahili n'a ka jama mais Abu Jahili bɛ k'a fɔ a ka mɔgɔw ye an tatɔ Sami an tatɔ filɛ nin ye an bɛna taa cɛ min fɛ yen dumuni dumantigi don n'a ye sagaw ni sɛw wusu ka d'an ma an k'an ba o la ɲɛnajɛ ka d'a ye ambiance ka d'a ye n'a ye ɲɛnajɛ sigi théâtre wali dɔn an k'an ɲɛ bɔ o la n'a ye dulɔ d'a ma dulɔ duman dilanbaw b'a bolo an kana an ɲɛ bɔ dulɔ fɛ an k'a ka théâtre ye k'a to yen k'a ka sogo kulɔ ye k'a to yen k'a ka dulɔ duman ye k'a to yen ka an ɲɛ sisi f'a k'a dɔn an ɲɛ k'a ko bɔnɛ de b'an ka so a kana o daga bɔ an da la sinon an t'an ɲɛ lajɛ u bɛnn'o kan Makankaw de don koyi Makankaw de don koyi alikabaso tigilamaw de don koyi o tuma bi sogofaga tɛ bɔ an ka taa so an ka dumuniw kɛ an ka tedagaw sigi an ka dulɔ dumanw min an ka barow kɛ ninnu ye anw kanubaw ye Habibu n'a ka cɛdenw ni Makankaw u seginna Sami kɔnɔ u donna palais kɔnɔ u ka dunan bisimila yɔrɔ u kɛlen bɛ ka traverse dɔ dulon ni signalement kɛra u bɛ traverse in cɛ ka bɔ yen o b'a sɔrɔ npogotigini 10 ɲɔgɔn olu labɛnnen bɛ u bɛ arabuw ka dɔn kɛ tɛgɛrɛ bɛ fɔ dulɔ bɛ min dumuni bɛ kɛ baro dumani bɛ kɛ o ɲɛnajɛkɛlaw labɛnnen bɛ dulɔ duman labɛnnen bɛ maa ni maa ti jɛ woro la kuma tɛ kama ma sogo wusu bilalen bɛ Makankaw selen Daramani u y'u ɲɛ bɔ sogo la sogo bilalen bɛ u ma s'a ma dulɔ duman bilalen bɛ f'a kangaji b'a sanfɛ u ma se o ma dɔrɔn bɛ ka kɛ arabuw kɛlen bɛ k'u sigi k'u bolo da u tama na k'u masumaya jaa maa yɛrɛ k'i sigi k'i masumaya cogoyanin dɔ la a bɛ kuma dɔ fɔ hɛrɛ tɛ anw ka so koyi o sigicogo bɛ yen
Habibu ya fa ka conseil ya ko ko fami me maganga o keta o ti nyuma yede ay nyumante eskai ma mu no bi lomi po lobi mangi ma mu no bi sogo sama o ni yonte o bi donge nae olu sigile be ka sogo ni donye ka toyi o ti ka ma dlola ko sebe tu nyini nga ko bone jume bi na o ka na mse go wuli ka boy ka fo ko sebe mani lezi dahakum wa man bi sharrihi ramakum Habib ko Abu Jahali joni kembe ka tatu kaula joni kembe ka asiyoro koya joni kembe ka audine nye mumbaula ayafo nta usugo yae nta aula da kore Abu Jahali ko fama o diaranye ikunganga folo ni ndela nga mabu ya sai ngani yanyi ninga amba foye ikado dindo de be on febi maka ko Muhammadu dei arafnahu ya habibu yatiman aw nyaaye adimseni nama yatimedu ama faye adimseni ma abasara kato atara di mokema moka sara kato atara di abina kema ode ere terke makandu gutigi aba talibi obuka dei lamo na anya do adimseni ya ni danayai anya do akadimseni ya la ni tiye boye anya do akadimseni ya la ni jogo nyuma nyai ale de mmaka mbaga unge nga kofe anana yelama ka dukonda utoye ka yelama kulu wola na bora kulu dola abata kulu dola abado akungelenga abakalo gelenga abakulu wo konai anani tola jina do taraboy jina min tarabo Muhammadu ye jina ya kala zana kogale mbawla ibado zana ya kama mimi mawa القرآن العظيم سبحان الله المصطفى قرآن آية من بيجي وحيولا على كراكا نابا كلا ودي كجنا يا على كراكا زنا قولونا أما غوانزامبلا جنا تلا كلا جنا مريولا أنا غون جنا مرتي الله أكبر حبيبو أسمعوا فينا دوني من أو ناجة أبا فكو أو نا على نوي على كمسة بني بي ورا مي بي الكابا كنو كوي غلوي كو بي فرا كرو لسلي أني يري كرو لسلي كو هل نديما سيغرا أولوكا كو تسيكا ديما غفية كو أنغانا أولو باتو كو أنغا أليكا على باتو كو أليكا على يكيليني كو أليكا مسايا بسانفة على كمسة بني بي ورا مسكا أو مغو بيزلا جانغو أليكا على كيلي wakati ku anna antere ka magala asomogo sababula imane kungulo sogole ni ya somogo noy iman karsa jogine ni ya somogo noy uye suyere bo onjela ko doro ko anye kangari dawiye uka fo Muhammadu ye akana ammoka uka filifo akana nga ala oneni amadoro fo note of ma na somogo be sekola habibu ede be sekola dunia kono bi ni e ko sura fana e soe kabi lanzara fama bebe tulu labe Allahu akbar masake bebe tulu labe kabi lanzara aka mara akunye kinye be mara kabi be boni malik o anana ikana ta Muhammadu boka bi fado nga yelala habibu ngasa yananga ta ikana ta an lamalo yada kata ko nogomanin do fo jina muriyala abse ka minge ka ko ke ikana na ta 6 dama ka soro ano mangade habib ningo ko nogomaw kana fo Muhammadu e ka kan ta maroda wula dakile on ta maroka fale ka korobaya ka di o wula dakile dinga mo mau ka dindu ayo chama ke absola Habibu kana fo Muhammadu ye kwa ka yirisun wele yirisun ka déplacer ka ba nola kana Muhammadu segere ni ka salamu dama ma ko me ayo chama ke Habibu kana fo Muhammadu ye kwa ka farakuru wele farakuru ka segere o ka konota ka den wolo kono ka bo odina kono ka bo farakuru kono letiri be konota letiri me ba de Muhammadu ka kiraya fo aka jina muriya temeno ka ayo ke ne renyena Habibu kana fo Muhammadu ye baga dingere ni dale walma muso konoma aka tege da konoma raka o dinga kuma aka kiraya fo ayo chama ke Habibu kana fo Muhammadu ye baka bulongo ni denduru aka jibo ula jika bo bekimi ayo ke ne renyena absofela kana bla ula de iba bla femina ni tara
anga be o ka kabisisa ikana ta togo dama wallahi ade sani maju habibu bunu maliki nam ayi kungolo peri kame awa basakete na lomayo ay na loma tere jalo a hakili e fendo fay nam aya kungolo foka wuli ko sebe ako ya abal hakami nam abu jahali naka jama ay aya o seme yoro me o seme yoro nyana aw ma fo aw jigi ko sebe ma tiri ke kunye bubu jigaye ni ka bere luna sanfɛ a ka yɛlɛ k'a jigin ka d'i ma o tiɲɛ dɛ wallahi i tiri ke kunye jebe fɔla ye n'i donna kɛnɛ kɔnɔ kɛnɛ ka goloba o tuma a ko aw wulili min kɛra ka se ne ma aw ma fɔ aw jigi kɔ dɛ daramantolo a bi bɛ bune maliki ko magankaw a ye lamɛn n bɛna fɛn dɔ fɔ n'a ka muhamadu ye n bɛ s'o la n'an bɔra yan ka taa maka n'an sera an b'an jija ka an sumaya ka waatiw latɛmɛ fo an ka don maka ka bɛn ni lansara ye n'an donna ka bɛn ni lansara ye n'an ni muhamadu ye ɲɔgɔn ye o lansara ne b'a fɔ a ye n ko n'a ka ala bɛ se a k'a fɔ ko tile ka tunu yan'an k'a fɔ kelen fila saba ka se 10 tile ka tunu tile mana tunu su ka ko ka dibi yɛrɛ don ni dibi donna f'an y'a dɔn k'a fɔ nin de ye dibi fɔlen kalo ka bɔ a tile 14 su n'o bɛ wele ko baduru ni kalo tile 14 bɔra a ka jigin dugumakolo kan nɛmɛ ka jigin dugumakolo kan ka se alikaba la n'a sera alikaba la an b'a fɔ kelen a bɛ tawafu kɛ an b'a fɔ fila a bɛ tawafu kɛ n'a ye alikaba tawafu siɲɛ 7 mana dafa kalo ka na i jɔ muhamadu kunkolo sanfɛ bɛɛ ɲɛna a ka tigɛ 2 ye n'a tigɛra 2 ye kelen ka jigi tigɛ kelen o ka jigi kini tigɛ kelen o ka jigi numa ka na alakira kamana sallallahu alaihi wasallam ni jiginna alakira kini bolo o ka don alakira ka guloki kini bolo tigɛ kelen ma jigi alakira numa o ka don guloki numa ɲɔgɔn fɛ o ka ɲɔgɔn sɔrɔ alakira ka guloki kɔrɔ min donna numa fɛ o ka taa bɔ kini bolo la min fɛnɛ donna kini bolo la o ka taa bɔ numa bolo la u ka tila ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ alakira kunkolo kan kalo ka tila ka nɔrɔ ɲɔgɔn na tuguni i n'a fɔ a kun bɛ cogoya min kɔrɔlen la kalo k'a fɔ larabukan na an bɛɛ k'a bɛn k'a fɔ muhamadu ye ala ka ciden a ma ban dɛ kalo ka tila ka taa a bɔra yɔrɔ min a ka don ye kalo donna ye kalo tun bɛ tile tun bɛ lansara min na tile ka bɔ ka na o lansara kelen la foyi kana yɛlɛ a sanfɛ abu jahili ko a ko faama a ko a bɛ kuma a ko kana kuma alaari siri ka ya abal hakam abu jahili kana perese ma ni peresera ma i tɛ n diya bɔ n'aw ka muhamadu sera ka nin kɛ n kalela an ka alaw la n bɛ dɔ wɛrɛ fɔ a ye min ka jugu n'o ye gundo dɔ bɛ ne kɔnɔ diɲɛ bɛɛ mɔgɔ wɛrɛ t'a dɔn maa o maa bɔra kalama n y'o tigi faa maa 2 t'a dɔn n b'a fɔ muhamadu ye o gundo min bɛ ne kɔnɔ o ye mun gundo ye a k'o ɲɛfɔ n ye ayiwa depuis kelen n'an taara n'a sera ka nin kɛ ka ne kɔnɔ ko fɔ ayiwa kira don dɛ mɛ ne ma d'a la n'a bɛ se ka nin kɛ n'a ye kalo jigin a tɛ ne ka gundo dɔn o fɔra yɔrɔ min na abu jahili sigilen a y'i pan k'i woloki a ko hali a ka ala tɛ se nin na jango a yɛrɛ hali a ka ala tɛ se nin na jango ale yɛrɛ a y'i pan k'i woloki yɔrɔ min a ko fɔlikɛlaw ma a bɛ mun kɔnɔ a ye tɛmɛ ni fɔli ye a y'i dɔn k'i wɔsi ka dulɔ min fɔ k'a ɲɛkuru funu ko parce que ko alakira bɛna malo u sira labɛnw na programme bɛna kɛ cogo di an bɛ sanu sɛji dilan k'o di habibu bunu maliki ma o ɲɛkun kilenna an bɛ bɔgɔ birikini ɲini ka tɛmɛ ngolonin fɛnso kan o bɛ kɛ muhamadu sigiyɔrɔ ye a dɔgɔyalen a jaasilen a majiginen a laafulen a b'i sigi k'i ɲɛsin masakɛ ma min ye habibu bunu maliki ye ala kira tɛ maa dɔgɔmanin ye ala kira tɛ maa jaasilen ye barika lasiri don nɔɔrɔ tayɔrɔ don a tɔgɔ dɔ ye su uwatin a tɔgɔ dɔ ye su hurumatin a tɔgɔ dɔ ye su makɛnɛtin a tɔgɔ dɔ ye su izin a tɔgɔ dɔ ye su fadilin a tɔgɔ dɔ ye maksusun bil izin maksusun bil majidi maksusun bil sharafi nin bɛɛ ye cɛ kelen tɔgɔ ye o ti maa ni ye o tuma u sira janfa labɛnni na habibu bunu maliki fɛnɛ y'i labɛn fajiri a taara a ka cɛso la hɔrɔn ko
kodɔnba Naam. cɛbakɔrɔ Ɔhɔ. n'i bɛ bɔ i ka so Naam. daramantolo Hey. kana bɔ i n'a fɔ sagajigi Ah, kana bɔ n'a fɔ i sira. bɔtɔ i b'i sara i tigi la Ɔhɔ. n'o y'i dabaga ye Naam. n'o kɛra Ɔn. i mana taa Naam. i tɛ taa bɛn ni a ɲagaminen ye Escape. bi na Ɔhɔ. ni maa bɛ bɔ i ka so Naam. n'i bɛ bɔ Ɔhɔ. i bɛ taa ɲagami N k'a cɛ. di dɔ ma Walayi. walima dɔ b'a ɲagami Ɔhɔ. k'a bila i ɲɛ Hey. i bɛ taa don o ɲagaminen na Ɔhɔ. mun bɛ maa kisi Naam. o ɲagami ni o degun ma Ɔn. i bɔtɔ i ka so kɔnɔ Naam. i sara Ɔhɔ. foroba ala la Allah, Allah. Zul jalali wal ikram. duwawu min b'i fɛ i b'o kɛ ayatul kursi yi ko Ɔn. ayatul kursi Naam. ko ni maa min ye ale kalan i bɔtɔ i ka so Ɔn. ni fɛn y'i sɔrɔ yanni i ka segin ko lahara i n'ale bɛ tribunal kɛ Ay, Allah, Allah. Ayatul kursi. ni fɛn y'i sɔrɔ yanni i ka segin Ɔhɔ. i ni ale ayatul kursi bɛ tribunal kɛ lahara don Jalo mɛ nin kɛ n taala nin ta kɛ n tɛ nin dabila bilen dɛ. Naamu. ayatul kursi yi ko Naam. san mana fin Ay. silamɛkɛ sigilen san y'a daminɛ Ɔhɔ. e ma ayatul kursi yu kalan Naam. i bɛ quartier min na ko ni san pɛrɛn binna maa min kan Ɔn. ko lahara don k'i ni o tigi ni bɛ kiiri Escape. munna i ma ayatul kursi yu kalan a ka i kisi a ka maa tɔw kisi Ha? Ayatul kursi. Allahu akbar. anw ye dugawukɛlaw de ye Ay, Jalo, an wa y'o anw de- bɔra dugawukɛlaw de la An t'o dabila. wa anw bɛ maaw ɲɛsin dugawu kɛli de ma ani wiridi Siga foyi t'o la dɛ Jalo, an b'a kɛ dɛ. kosɛbɛ Naamu. e bɛ quartier min kɔnɔ Ɔn. san y'a daminɛ Naam. e ma ayatul kursi yu kalan Ay. parce que n'i y'o kalan Ɔhɔ. e garantira Kosɛbɛ. wa i bɛ quartier min kɔnɔ maa min bɛ yen silamɛ ni kafiri Bɛɛ i ka garanti. ayatul kursi yu b'a bɛɛ garanti Allahu donc Akbar. ko ni san pɛrɛn jiginna maa kan e ka quartier la Ɔhɔ. san natɔ Naam. ka e yɛrɛ to yen Ay. e ma ayatul kursi yu kalan Naam. ko o tigi ni ko a b'a ka a b'a ka plainte kɛ Ɔhɔ. i la lahara don Escape. k'i tun bɛ se k'an sauver mun ni m'a kɛ Allahu akbar. Allahu akbar. donc Daramani nin bɛɛ de ye alikuranɛ ayaw Nafaw ye. valeur ye Wallahi. a n'a nafa Kosɛbɛ. k'a fɔ an ye an kana négliger An t'a négligé dɛ Jalo, an t'a négligé dɛ. Naamu. Ɔhɔ. ala k'an kisi Ya Rabbi. ala k'an tanga Ya Rabbi. ka kuranɛ aya kalannen ninnu kɛ hijabu ye Ya an ka Rabbi. sarakati bɔlen ninnu don an ni kojugu Ami ya Rabbi. anw dɔrɔn tɛ dɛ Ayi. a n'an bɔnnaw bɛɛ Kosɛbɛ. ko Naam. habibu taara a ka cɛso la Ɔhɔ. k'a ka laadaw lakile Naam. a sɔrɔla ka taa a den ta Ay. Den. den dɔ b'a bolo Ɔhɔ. a m'a fɔ ko maa t'a a ka gundo dɔn Ale kɔnɔ ko dɔn kɔni. Naam. o kɔnɔko in Ɔhɔ. dakabana den dɔ de b'a bolo Escape. den tɔgɔ ko sudayi hatu Ɔhɔ. wasmuha min kayfiyatiha Naam. den yɛrɛ tɔgɔ Ɔhɔ. a lihalaya de y'o ye Escape. sen t'a la Ayi. a wolola ani sen ma wolo Eh. bolo t'a la a wolola ani bolo ma wolo N y'a to Ala ma. ɲɛ t'a la Ayi. hali ɲɛ taamasiyɛn tɛ yen tulo t'a la Bɛɛ hali b'a ye. tulo nɔ tɛ yen Adamaden don. kosɛbɛ nin b'a la Escape. a bɛ kasi fɛnɛ Allahu akbar. a tɛ se ka kuma Allahu akbar. habibu bunu maliki ka o den Naam. dɔnnibaa o dɔnnibaa y'a esaye k'a b'a furakɛ Naam. n'o ma se Ɔhɔ. a b'o o nɛgɛ Kosɛbɛ. ka taa n'o ye yɔrɔ dɔ la Naam. k'o faga Escape. o kana taa lakale mɔgɔ wɛrɛ ye Wallahi desani. Naam. o den b'a bolo Kosɛbɛ. a bɛ den bato Naam. i n'a fɔ ala Kosɛbɛ. n'a bɛ taa ko min na Tiɲɛ. o ko bɛ di a la Escape. Ne cɛ. habibu ye den ta Naam. a taara n'a ye a ka cɛso kɔnɔ Ah. k'a bɛ laada lakile Naam. den ba bolibaatɔ nana Ɔhɔ. a donna cɛso kɔnɔ Naam. habibu nɔfɛ Ayi. a taara den minɛ a kunkolo ma Ah. k'a bɛ den tufa Naam. ka bɔ den fa bolo Ayi. a ko n cɛ Ɔhɔ. sabali an ka ɲɔgɔn lamɛn Naam. yali e bɛna taa maka Ayi. ni nin den ye wa Ɔhɔ. ka taga di cɛw cɛ ma Ayi. n'o ye muhamadu rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam. Escape. Ba y'o dɔn cogo di. kabako Han. habibu ye den to yen Naam. k'i jɔ Ɔhɔ. k'a solo minɛ Naam. k'a kunkolo firifiri Wallahi. k'a muso lajɛ Ah. ni kabakoya lajɛli ye Naam. a ko e ye nin kibaru in bɛ bɔ min Ɔhɔ. jɔnni ye muhamadu f'i ye Naam. jɔnni ye ne ka makanta f'i ye Ɔhɔ. nin réunion kɛra Naam. an cɛw ka cɛso kɔnɔ Escape. muso wɛrɛ tɛ yen Naam. maa tɛ bɔ yen min bɛna e fɛ Wallahi. ka kuma i fɛ Ah. i ye nin dɔn cogo di Naam. k'a fɔ ne bɛna taa Ɔhɔ. makan de Naam. muso y'o fɔ Ah. habibu ye Naam. habibu ko baasi tɛ Ayi. ni jɔnni maa min ye nin f'i ye i b'o lakale n ye Ɔhɔ. muso ko Naam. surɔ Ɔhɔ. ka bɛn ni fajiri waati ye Ah. ne sigora Naam. kunan cɛ Ayi. n'o ye kɔnɔ jɛman pasipasi Kosɛbɛ kosɛbɛ. a nana Naam. ka ne den ta Ah. a panna n'a ye Naam. k'a bɛ taa n'a ye Ɔhɔ. ne ko kɔnɔw Escape. i tɛ sabali wa Naam. kɔnɔw Ɔhɔ. i b'i yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛ Naam. nin den in na Ɔhɔ. sen t'a la Naam. i yɛrɛ ɲɛ b'a la Kosɛbɛ. bolo t'a la Ayi. tulo t'a la Naam. ɲɛ t'a la Ɔhɔ. nin kɔni salen don koyi Naam. i Han. b'i tɔgɔ de tiɲɛ nin na Allahu akbar. hali ka nin to anw bolo Naam. Escape. Ko k'a to yen. kɔnɔ y'i kanto ne ma Ah. a ko la ilaha illallah Ah. muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Sallama.
ne ti kɔnɔ gansan ye Sky Ajalo. cidenw Ɔhɔ. olu ɲɛma Ah. kiraw Naam. olu kuntigi Sky. danfɛnw Naam. o y'a sɔrɔ hɛrɛma n'a bi maka Naam. maka yɛrɛ wolo Ɔhɔ. o de ko ne ma Naam. n'o ye muhamadu ye Ai. ko ne ka na den ta Kosɛbɛ. ka taa d'a ma Naam. maka dugu la Ɔhɔ. sen b'a bolo Naam. a b'o don den na Kosɛbɛ. ɲɛ b'a bolo Naam. a b'o don den na Ai. tulo b'a bolo Ɔhɔ. a b'o don den na Naam. bolo fila b'a la Ɔhɔ. a b'o don den na Wallahi. ka kɛ npogotigi sarama ye Sky. o de y'a to n nana den ta Ɔhɔ. kɔnɔ taara ni den ye Wallahi. sigo la Ah. ni jatigɛbagatɔ Naam. ni ɲɛ yɛlɛla Ɔhɔ. o dugujɛ kelen Naam. ni ɲɛ kobali Ai. ni ne ɲɛ bɛ e la Ɔhɔ. i nane bɛ den ta Naam. a ka bɛriso kɔnɔ Kosɛbɛ. i bɛ bɔ n'a ye Ah. wajibi don Naam. ne b'i ɲininka Ɔhɔ. yali i bɛna taa di muhamadu rasululahi de ma Sallallahu alaihi wasallam. Sky. a ko muso ma Naam. a ko jaati Ah. i ma fili Naam. i ye sigo min kɛ Ɔhɔ. ni muhamadu ko ye nkalon ye Naam. nin sigo in tɛ da i la Wallahi. Sky. Kabi yan cɛ man ɲi Wajalo. Cɛ in yɛrɛ saw. tiɲɛ yera Ɔhɔ. o tuma ne na n kuma ko dɔn Ah. ne na n kuma ko ɲa Sky. n na n kɛcogo dɔn Wallahi. Lisani. bari nkalon nɔ minɛba Ah. o de ka ca bi O cɛ dɛ Jalo. habibu ye nin kɛ gundo ye Ah. k'o to a yɛrɛ kɔnɔ Naam. a labɛnna Ɔhɔ. karafetigi Naam. cɛfarin Ai. 40,000 Naam. olu ye karafe da Ɔhɔ. ɔhɔ ka kereke da sow kɔ la Naam. k'u kunda makan jamana kan Sky. Ne cɛ. dugu ci do wa Ɔhɔ. jamana ci de do wa Naam. quartier ci de do wa Ah. la Ei. cɛ kelen pewu Ai. ɔhɔ Muso kelen tɛ yen. muso kelen den Ai. o bɛna taa o de sɛgɛrɛ Allah. ɔhɔ o de ye maa kelen ye ala ye min da Ah. Allah. Naamu. muhamadu de ye faratu ye Sallallahu alaihi wasallam. bajo Naam. ala ka dan ne kisɛ Ɔhɔ. sallallahu ala rasulillah Naam. Sky. u bɛna taa ale de kama Kosɛbɛ. u bɛ taa u bɛ taa kuma surunyana f'u taara se makan donda la Sky. Naamu. arabuw bɔra Ɔhɔ. ka habibu bunu maliki kunbɛn Naam. masakɛba don Ah. ɲɛmara masa don Naamu. a ka juru bɛ makankaw la Ɔhɔ. ni ladonni ko ɲuman ye Naamu. ni ka anw lapasa Ah. ka an defa Naam. ni kɔngɔ jugu nana Ai. a b'an lapasa Kosɛbɛ. ni balo ye Naam. ni kɛlɛ jugu nana Ɔhɔ. a b'an lapasa Naam. ni sɔrɔsiw ye Tiɲɛ. ni o nana Ah. bɛɛ ka bɔ Naam. bɛɛ ka baara bila Ɔhɔ. jagokɛla Naam. aw ka jago bila Ai. cikɛla Naam. aw ka ci bila Ɔhɔ. Naam. bɛɛ ka bɔ an ka taa nin cɛ in diya don a yɛrɛ la Sky. Allah. Ne cɛ. nɔnɔ kɛnɛ nin tamaro Naam. u y'o kɛ filen kɔnɔ Ɔhɔ. k'o di Naam. habibu y'o minɛ yɔrɔ min na dɔrɔn a y'a di a numankuru na A ma sɔn k'o min yan. ayi O ye kɛlɛkan ye dɛ. o kɔrɔ ye ko n nakun ye kɛlɛ ye hɛrɛ tɛ Kosɛbɛ kosɛbɛ n tɔgɔ dɔrɔn na ka tamaro fɛ. n t'a si fɛ Naam. abu jahil nana fɔ a tulo kɔrɔ Naam. kan'a kɛ bɛɛ kɛlɛli ye dɛ Kosɛbɛ. muhamadu somɔgɔw bɛ yan U bi yan. dugutigi jɔlen filɛ i kɛrɛfɛ Kosɛbɛ o kosɛbɛ. de y'a kɛ sanu lɛngɔ ye ko maa ti s'a ma Han. i bɛ min fɔ a fɔ ye A jayilu fa. a ko ya aba talibi Ɔhɔ. abu talibi habibu bunu maliki kan don Aa. ayina muhamadu kum Naam. a ka muhamadu tɔgɔ in bɛ min Sky. K'a bɛ min. n mana dɔ wɛrɛ la dɛ Ɔhɔ. n nakun ye Naam. a k'a labɔ k'a da Ɔhɔ. yan Naam. k'a siri a ka muru di yan Naam. n k'a kantigɛ n ka taa n ka so K'an ka kira kantigɛ. kuma caman t'a la A bi bɛ m'a faamuya. I bɛ fu kantigɛ sa dɛ. Naam. ayi kuma dɔ bɛ fɔ cɛbakɔrɔ kɔfɛ Ah. o ti fɔ a ɲɛna o Ayi o ti fɔ a ɲɛna dɛ walayi. Ɔhɔ. kira kan bɛ tigɛ Naam. ka ala to min Aa tiɲɛ yɛrɛ la. Naam. habibu bunu maliki ye nin fɔ yɔrɔ min na abu talibi ko faama Ɔhɔ. i bonya bɛ an yɔrɔ Naam. i bisimila Ai. i ni taama Tiɲɛ. samikaw ka kɛnɛ Naam. i ka denbaya ka kɛnɛ Ɔhɔ. i ka jamakulu ka kɛnɛ Naam. o foli bannen kɔ Allah. a ko i ye ne den min ɲininkali kɛ Ɔhɔ. n'o ye muhamadu ye Naam. hɛrɛ dɔrɔn de b'a la Kosɛbɛ. nɛɛma dɔrɔn de b'a la Tiɲɛ. bonya dɔrɔn de b'a la Naam. wasa dɔrɔn de b'a la Ai. karama dɔrɔn de b'a la Naam. wa tiɲɛtigi don Allah. mɛ tiga wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ Ɔhɔ. o fara ka ca dɛ O ka ca dɛ, k'a Jalo. fɔ ko kira don Ah. nabi ɲuman don Naam. k'an ka alaw Ɔhɔ. a ye olu nɛni Naam. ne tɛ segin kuma kan dɛ a Ayi. to n k'a yɛrɛ wele i n'a ka ɲɔgɔn ye ɲɛ ni ɲɛ Ɲɛ bɔ yen. kuma dɔ bɛ fɔ cɛ kɔfɛ o tɛ fɔ cɛ ɲɛna dɛ Sky. Allah. ne kan bɛ n den min ma n'o ye muhamadu ye Ɔhɔ. ani cɛ ma bila basikili la ka peze Ayi. k'a ni o girinya kɛra kelen ye k'a ni o puwa kɛra kelen ye Wallahi. i t'a to n k'a yɛrɛ wele i n'a ka ta da ni da wa Ɔhɔ. K'a k'a to an k'a wuli sa. Naam. a ko o tuma k'o de ka di ne ye Naam. abu jahili wulila Kosɛbɛ. a ko ɔhɔ Naam. mɛ anw de bɛ taa muhamadu nɔfɛ dɛ a somɔgɔ tɛ taa wele K'a somɔgɔ ti taa nɔ. karisa Naam. karisa Ai. karisa Ai. karisa Ai. aw ka wuli Kosɛbɛ. a ye taa muhamadu nɔfɛ ko habibu b'a wele Ɔhɔ. n'a ko k'a bɛ kelen da kelen kan a k'a fɔsɔn Ah. ni jurukisɛ ye Allahu. k'a fofo Naam. a ka na n'a ye diyagoya Sky. Ko k'a fɔ sɔn.
u ye cɛ 10 tɔmɔ cɛ 10 tɔmɔna Makanga Habibu ka jamakulu la minnu ɲɛmolo faralen don n'u galabu ka kɛnɛ tuma min na n'u ye olu cɛ dama dama tɔmɔ o cɛ dama dama tɔmɔnen kɔfɛ k'u bɛ taa Alakira nɔfɛ tugulen dɔ bilala u ɲɛ tugulen min bilala u ɲɛ o tugulen o sera Alakira ka da la ale b'a dɔn Muhamadu ye min ye o ale b'a dɔn ale tɛmɛna fiw a selen ɲɛfɛ a ye siɲɛlima kɛ ko k'aw filɛ da min na aw kini fɛ o don Daramani jaja Ala ka gardien 2 bɛ kira nɔfɛ gardien 2 bɛ kira nɔfɛ maa molobaliw kama wara belebele 2 o bɛ Alakira kaman sanfɛ wara belebele 2 maaw t'o ye dɛ baganw de b'o ye Abu Jahil ma deli k'a fɔ ko n'a ye Alakira ye sujudu la alikaba dala nin kɔfɛ k'a b'a kunkolo cɔngɔ ni kabakuru ye o don kelen bɛ a ye Alakira ye sujudu la Makankaw k'a ma ko ayiwa i ye kuma min fɔ ko n'i y'i ka cɛ ye a den turulen to ten a ka ca ni lɛri kelen ye a den turulen don i tɛ laada lakile i ye min fɔ a taara kabakuru belebele ta ani vitesse natɔ a surunyana Alakira la yɔrɔ min Ala ko Jibril n'a sera Alakira kɛrɛfɛ kuma tɛ ka kabakuru bɔ a tɛgɛ n b'i ta tiɲɛ Panye sababa ni Alakira cɛ dugukolo farala ɲaamɛ jigi dɔ wulila k'i jɔ ɲɔgɔmɛ in jɛnya bɛ étage bɔ jɛnɛ suranna ka bɔ ɲaamɛ da a bɛ ka kule k'i kunda Abu Jahili kan Abu Jahili ye kabakuru fili a yɛrɛ sen kan k'a sen mugu ɲɔgɔmɛ y'a gɛn f'a bolila a bolila ka bɔ alikaba yɛrɛ kuru kɔnɔ a nana a bɛ taa f'a ka mɔgɔw ye a sirannen ba lawulali jamalu lahalaka Muhamadu ni ɲaamɛ kun tɛ bi wa n'a kun b'a kun ci n'a ka Ala danaya a n'a ka Ala dɔn a n'a ka Ala kanu cidenw wulila k'u bɛ taa Muhamadu minɛ n'a ye kuma caya k'u k'a siri k'a koronto duguma ni ka taa n'a ye ka taa di Habibu ma a dɔgɔyalen olu sera Alakira ka da la sotigi ta u ye so ɲɛfɛ sen kɔrɔta ka Alakira ka so da k'a gosi n'a ye ni molobaliya ye u m'a kɛ ni kodɔn ye u m'a kɛ ni bonya ye Alakira bɛ so kɔnɔ kira wulila k'i dɔn a bɔra a nana se da la Alakira ye da yɛlɛ yɔrɔ min gundo min b'a ni Ala cɛ a y'o kala cɛ 10 minnu bɛ so kan olu ɲɛ suulen Alakira kan waraba min b'a kama na sow y'o ye waraw ye sow bagabaga min kɛ sow y'u pan sotigi bɛɛ binna duguma k'u terepa k'u ɲɛda kɛ buguri ye ko Muhamadu maaw bɛ min fɔ o n'a yɛrɛ o tɛ kelen ye anw ye mɛnni de kɛ anw min ye ka anw y'a dɔn min fɔra ani an ye min ye sisan kelenw tɛ u jɛ ka jan i ko jɛgɛjalan ni ba Muhamadu i bɛ yafa an ma an y'i ka da gosili min kɛ a tɛ kɛ ni kodɔn ye a ma kɛ ni bonya ye an bɛ o hakɛto ɲini fɛ ka anw cilen don min ye anw ci o yɛrɛ Abu Jahali min ye aw yɛrɛ ka Makanga ye o de ye nin molobaliya in don an na k'an ka na k'i la ka juru d'an ma k'an k'i siri ko Habibu de b'i wele ko n'i ye kuma caya ko an kana taa k'i to yen Habibu bunu Maliki k'o de b'i wele k'i ye kuma min fɔ i ka kiraya i ye kuma min fɔ anw mɔkɛw ka filibantiya an'an ka Alaw o yirikuruya ani o farakuruya i y'o min fɔ k'a b'i wele ka t'i ɲininka i dalakan na a bɛ k'i kɔnɔ Makan faden kɛnɛ kan u b'a yɔrɔ wele ko Batahayi a don tolo faden kɛnɛ diyara Hasimi mɔden na faden kɛnɛ diyara Zamzamiyu la fadenjugu ka janfa Alakira bɔra o dɔgɔyama in kɔnɔ Ala ye o falen k'o kɛ bonya ye o ni kunnawolo k'o kɛ a ka kira Muhamadu ye a ko baasi tɛ ne bɛ min ɲini aw fɛ sisan a ye taa a b'a fɔ Habibu ye ko ne natɔ don n bɛ nale a ka wele laminɛli la a ko baasi tɛ ne bɛ n labɛn sisan a ko n bɛ nale a ye taa fɔ a ye olu ni vitesse u bolila ka taa k'u bɛ taga fɔ Habibu bunu Maliki ye ko Muhamadu ko k'a bɛ na sisan olu fana bɛ so pusɛri so bolitɔ funufunu min bɛ u kɔfɛ o pusɛri yelen Habibu bunu Maliki ka mɔgɔw hakili la k'a fɔ ko Muhamadu sirilen bi sɔrɔ u bolo de
o bina miiri ko muhamadu ɲankuma asirilen don k'a sɔrɔ asirilen tɛ o tuma na pusɛri tigɛra min kɛ habibu ka mɔgɔw olu y'a ye muhamadu sirilen tɛ u ko n'i y'a sɛgɛsɛgɛ wa a bolilen bi sɔrɔ i b'a sɔrɔ a bolila ka bɔ jamana kɔnɔ a ko kira taara seliji minɛ seliji minɛnen kɔ ala kira ye seliji ta ka tila a labɛnnen a ko Khadija min fɔra yali i y'a mɛn wa a fɔra de ko ne ka taa ko habibu de bɛ n wele a bɛna taa n kan kɔrɔbɔ n ye kuma minnu fɔ n'o ye tawhidu kuma ye a bɛna o don n tulo la a nani kun ye kɛlɛ ko ye o b'o la Seydina Bakari Sidiki donna Abubakari donna min kɛ a ko Muhamadu n siranna Muhamadu n jɔrɔla Muhamadu n hamina Muhamadu cɛ min nalen filɛ nin ye a fɔra ne ye k'a bɛ e de kɔ cɛ min nalen filɛ nin ye a fɔra ne ye ko kɛlɛcɛfarin don anw ye min mɛn a ka maanabɔlaw la a ye dugu o dugu kɛlɛ o dugu bɛɛ lajɛlen kɛra batɛmɛsira ye a ye dugu o dugu kɛlɛ o dugu tɔ a ma fɔ bilen n'a fɔra ko o nalen bɛ ni sɔrɔsi 40,000 ye e kelen kama Muhamadu dugawu kɛ dɛ Alakira ko Seydina Bakari i nisɔndiya i k'i sawa Habibu ye anw ka cɛdenw dɔ ye Ala y'o jira ne na ka n'i jigi tigɛ ka bɔ Ala ka hinɛ na Alakira ko pasteur cidenw bɔra sisan o de kama ne kɛlen bɛ ka seliji ta n bɛna taa a ka wele laminɛ Bakari Sidiki ko Muhamadu nin cogoya in na nin sawura in na nin jamaba la ne t'i fɛ i ka taa ta ne t'a fɛ i ka taa nin taacogo la o tuma n'i bɛ fɛ ka bɔ nin cogo la nin jama lahaw la a to ne ka taa fini ɲuman wɛrɛ ɲini i k'i bila o la i ka taa juguw ɲɛ ci Habibu bunu Maliki y'i wele sengola don matériel b'a bolo n'a ye i yɛrɛ ye yecogo ɲuman na o bɛ dɔ fara i kanu ni i bonya k'a yɔrɔ i ka ye yecogo ɲuman na a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw ɲɛ bɛ malo i ma waati bɛɛ n'a cogoya don sururu nasi bi lubusi libasi n'i ye maaw fara ɲɔgɔn kan k'i bɛ kuma bi mɔgɔ u tɛ maa ɲuman dɔn u bɛ fini ɲuman de dɔn hali n'i cogo ka ɲi o ye intérieur ye ka min farikolo bɔ ka na i ye cogo ka ɲa o bɛ maaw sewa i kɔrɔ fini farafaralen o tɛ maa diya Ala ye ka sɔrɔ i ŋaniya man ɲi fini ɲuman o tɛ kɛ maa ɲuman ye ka sɔrɔ ŋaniya fɛnɛ man ɲi n'a bɛɛ ɲana o ye kira ka sunna ye o tuma kana maa si lamɛn i pari ka ɲa i ka fini ɲuman don maaw k'i ye ko ɲuman ye o de ka fisa n'u k'i nɔgɔlen ni i terefalen ye fiyewu wa anw ka sunna t'o ye khuzuu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin n ye kuma min fɔ nin y'a kuranɛ aya ye wuli cogo t'a la n'i ka fini min ka gɛlɛn n'i ka fini bɛɛ ye n'i bɛ taa alabato la i bila o la i ka taa i ni min bɛna taa ɲɔgɔn ye masakɛ bɛɛ ka masakɛ don n'i n'o bɛ ɲɔgɔn ye i kan ka ye cogo ɲuman na Mali président ye e wele i ye bazɛrisi ɲini walima i taara a juru ta bazɛn feerela dɔ bolo a kalalen ko n bɛna taa président de kunbɛn ɲɔgɔn na président min sigira sɔɔni a bɛ wuli o ye e wele e y'i masiri i bɛna sigi président ka président ɲɛkɔrɔ i nɔgɔlen b'i sigi o la i terefalen i ma Ala bonya o tuma nin ye anw ka sunna ye a ko Habibu bunu Maliki n'a y'i ye cogo ɲuman na a b'i bonya n bɛ taa sisan fini dɔ bɛ n bolo fini maa fila ma don makan kɔnɔ labuden fila ma fini in don makan kɔnɔ n bɛna t'o ta ka na d'i ma i b'i bila o la i bɛ bɔ fadenw k'i ye cogo ɲuman na e suura ka ɲi i dancogo ka ɲi i jogo ka ɲi ni i fini ɲana ka far'o kan o tɛ fɛn tiɲɛ Bakari Sidiki bolibaatɔ a taara a ka magasin dɔ la kare kun na ka fini dɔ ta fini in tun ye biriyan ye ka n'o di Muhamadu Rasululahi fini ye biriyan ye Alakira fana ye nɔɔrɔ ye
olu bɛ taa ni ɲɔgɔn ye o bɛ taa n'o yɛrɛ jalo o ye ko faralen ko de ye. yiri dilen ala kira ma biriyan bilenman don nka a bɛ kulɛri wɛrɛ bɔ n'a bɛ yɔrɔ jan o kulɛri bɛ yen n'a surunyani na o kulɛri bɛ yen n'a sigir'i ɲɛkɔrɔ o kulɛri bɛ yen sɔgɔma o kulɛri bɛ yen sufɛ o kulɛri bɛ yen lansara waati fini in bɛ kulɛri wɛrɛ bɔ kira yɛrɛ ye nɔɔrɔ ye a bɛ sanze a bɛ bilen tuma dɔ a bɛ kɛ nɛrɛmuguman ye tuma dɔ ni cɛjanw jɔra a ka ja n'a bɛ cɛsiriw fɛ a bɛ bɛn olu ma muhamadu kɔni ye ala ka kabako ye u ko a ma ko samari dalu nabi ɲuman kɔrɔbɔnɛ n'i y'a mɛn kɔrɔbɔnɛ k'i b'a muhamadu don ala kira y'i bila biriyan fini in na mama kadija donna so kɔnɔ a bɔra ni mun ye kale o ni pɛn a ye kale da ala kira ɲɛ la ka sɔrɔ ka ala kira kunsigi ka naare mɔ a la ka samaɲi don a la samaɲi kɛ bɛ pɛn ye a ye ciba kunsigi pɛn k'o aranze k'o bila ko ɲa bɔkari sidiki y'i mabɔ ka kira lajɛ kadija sɔrɔla k'i da don ala kira da saniman na da barikalen na k'a sumusumu a ko n furu cɛ ala ka n'i to duuru naare jukɔrɔ ji la ala ka n'i kɛ fadenw ka yɛlɛbɔ fɛn ye bɔkari y'i jɔ ka kira filɛ a ko n terikɛ masa min y'i da a y'i tila n'a sɛbɛ ye i ɲɛna kojugu dɔnkilidala y'o de fɔ wa ahasanu minka lam tara atu ayini fɛn min cɛ ka ɲi i n'a fɔ alakira muhamadu ɲɛ mɔgɔnin o ma deli k'o ɲɔgɔn ye wa ekemalu min kan fɛn min dafalen don ka tɛmɛ alakira kan fɛn min cɛ ka ɲi ka tɛmɛ kira kan lam talidi nisawu wolomusow ma o ɲɔgɔn da bamunana olu bɛ taa mubarra'an min kulli aibin muhamadu dana lebu kelen o kelen ala ye o bɛɛ lajɛlen mabɔ k'o sama k'a bɔ ala kira dancogo la ka an na ka khuliqta kama tasha muhamadu i ka cɛɲa i dancogoya a b'i n'a fɔ i dantɔ i yɛrɛ bɔra a kalama i bɛ k'a fɔ ala nin man ɲi ka n'o don na nin de ka ɲi o kɛ na maa min b'o fɔ i dantɔ yali lebu bɛ k'i la wa fiɲɛ bɛ k'i la wa o kama san fala o ma ala kira sɔrɔ tarani o ma ala kira sɔrɔ joli fɔ o tɛ ala kira la san 60 ni san 3 n'a bɛ taama jata la san 60 ni san 3 ala kira farikolo a ka fini dimɔgɔ ma sigi o kan jango a yɛrɛ sogo san 60 ni san 3 ala kira n'a bɛ yɛlɛ bagan kan bagan b'i majigin a b'i yɛlɛ n'a yɛlɛla bagan kan fo ka taa fɔ k'a sera a se yɔrɔ bagan bɛ maloya ka sugunɛ kɛ bagan bɛ maloya ka banakɔtaa kɛ san 60 ni san 3 ala kira n'a bɛ tɛmɛ yirisun na o bɛ déplacer ka salamu d'a ma san 60 ni san 3 ni ala kira bɛ tɛmɛ kabakuru la o bɛ déplacer ka salamu d'a ma san 60 ni san 3 n'a bɛ jɛnjɛn kan olu b'u fara ɲɔgɔn kan a ka sen ka gɛrɛ olu kan olu k'o barika sɔrɔ o kama sennɔ ma y'a la n'a sera farakuru ma n'a sen dɛrɛla kulu kan o bɛ magaya a sen nɔ bɛ bɔ san 60 ni san 3 ala kira n'a sigira dugu ma n'a wulila a tɛ fini kongo a t'a ka fini furafura bɛlɛkisɛ kalamani buguri o bɛ maloya ka nɔrɔ ala kira ka fini na san 60 ni san 3 ala kira n'a y'a tɛgɛ di maa min ma tɛgɛ falen bɛ sogobu la o ka maga i ko naare a sumalen bɛ i ko gilasi e min y'i tɛgɛ d'a ma tile 70 o denw tora kasa o bɛ i nɔfɛ a farikolo si min b'o kan o ye ala ka sebaaya tapi bunzan ye ala kira kunkolo o ye barika ye a kɔnɔbara o ye kariya ye a ɲɛda o ye jɛn ye a ɲɛkisɛ o ye kaloden ye a dalanɛ o ye zikuru ye ala kira ninana o ye kɔrɔbɔjɔlɔ hɔrɔn ye n'i ma ala kira dɔn a dɔkundama o da kɛɲɛnen don jamanjan logo laga tɛ ni maa min ma ala kira dɔn suruman kekereke tɛ n'i ma ala kira dɔn a danko bɛrɛbɛnnen bɛ camanjalamaa don ni maa min ma ala kira dɔn ni ala kira dɔnlen bɛ a kunkolo in o ka bon kunkolo fɔrimu ka ɲi kunsigi finnen bɛ mɔni daaji layaali o b'i ko su dibi ala kira kunsigi magama kojugu tɛ kunsigi jalan kojugu tɛ camanjalafɛn don a bɛ lamaga ni fiɲɛ bɛ ci ala kira kunsigi o bɔnnen don ko ala kira
kɔ sallallahu a alaihi tinda wasallam. Naam. o fɛrɛlen don Naam. ka nɔrɔ bɔn ye Ay. yɛrɛtɛtɛ Ɔhɔ. a ɲɛsi Naam. o kale dalen don Naam. k'o fin kirikiri Iskay. k'o gɛrɛ ɲɔgɔn na Ɔhɔ. a ɲɛkisɛ Ah. o ka kunba Naam. i n'a fɔ kɔnɔ sogoti fa Wallahi. jɛya jɛya Ah. o dama tɛmɛnen don Allah. Naam. ɔhɔ i ko sanyegeru Iskay. ɲɛmɔgɔnin finma Naam. o finnen don Ɔhɔ. mɔni Kosɛbɛ. i ko galakɔɲɔ Naam. o kunnana Ɔhɔ. finman caman cɛ Naam. ala kɛn bɛ ka binkisɛ Iskay. binkisɛ sɔgɔlama Ɔhɔ. ala kɛn bɛ k'o mɔnte Naam. kira ɲɛkisɛ finman caman cɛ la Sallallahu alaihi wasallam. u b'a fɔ o ma ko asikala Iskay. n'a ye maaw filɛ Naam. maa ba kelen Ah. bɛɛ b'i kanto ko cɛ in bɛ ka ne kelen pewu de lajɛ Wallahi. a Iskay. nurala Ɔhɔ. o ka ja Naam. k'o gongolima Ah. ka nɔrɔ bɔn o kan Naam. a da Ɔhɔ. o ci cogo ka ɲi Iskay. da in man bon Naam. a man dɔgɔ Tiɲɛ. a nun wo Ɔhɔ. o wagalen tɛ Ayi. o ma koro Tiɲɛ. ala kira da Ɔhɔ. a ɲin kisɛ Naam. o sigi cogo ka ɲi Ayi. a da kɔnɔ Naam. ɲin kisɛ Ah. o jɛlen bɛ Naam. i ko san bɛlɛnin Kosɛbɛ. kitabutigi ko ko bal Ɔhɔ. o b'i ko jamakisɛ Naam. ala sira bɛ ɲin na Ɔhɔ. nɛɛ Naam. o bilennen don Hey. turi Ɔhɔ. n'a bɛ kuma Naam. daji bɛ turu cɛ a da kɔnɔ Allah. i ko nɔnɔ kɛnɛ Iskay. a kumatɔ Naam. ala kira ko don Ɔhɔ. a da kasa ka di Naam. i n'a fɔ misku Iskay. n'a bɛ kuma Ɔhɔ. ɔhɔ Naam. aa Naam. ka mun de fɔ cɛba kelen in ma Ɔhɔ. tanukan na Hey. ni ka mun tɔn kɔnɔ Wallahi jalo. bonya danna Naam. ala kira la Sallallahu alaihi wasallam. karama danna Naam. ala kira la Sallallahu alaihi wasallam. yafalenya danna Naam. ala kira la Sallallahu alaihi wasallam. ainul jamali Aha. kenya kisɛ Hey. ala kira don Sallallahu ainul kemali Naam. dafalenya kisɛ Aha. ala kira don Sallallahu alaihi kulu wasallam. jirami Hey. bonya kulukutu Naam. ala kira don Sallallahu alaihi hɛrɛw wasallam. tigi Naam. ala kira don Escape. nɛɛmaw tigi Naam. ala kira don Sallallahu alaihi ne ka wasallam. kuma tɛ o Aha. ainul naimi ainul insi Hey. sa'adullahi sa'adul khalqi Aha. o fɔra ɲaatani kɔnɔ sisan Wallahi. Taramani. Naam. Tɔgɔ 100 ni tɔgɔ 1 min fɔra Alakira ma. Naam. Maa min ni muso don. Naam. N'a a galalen don. Ne muso galalen don. Muso galalen n'a ma cɛ sɔrɔ. Ɔhɔ. I bi maa bila ka mi a taa ni sɛbɛn. Ka maa ɲini ka tɛmɛ Gawo Jalo. N'a sɛbɛnna. Siɲɛ 3. Mi a taa ni siɲɛ 3. Sigiri bɛ kɛ 1 na. Naam. Dumuni bɛ kɛ 1 na. Ɔhɔ. 1 bɛ kɛ a kala jalan ye. Allahu akbar. Alamisa. Naam. N'i m'o sɔrɔ. I b'a kɛ juma. Naam. Nka juma kana seli dɛ. Kosɛbɛ. A ka kɛ ka kɔn juma seli ɲɛ. Ɔhɔ. N'i b'a a sɛbɛn. Ayi. I ye min bila sɛbɛnni na. Naam. I b'a nisɔndiya. Kosɛbɛ. Ni musaka ye. Giriman kɔni. N'a ye nasi d'i ma. Naam. Npogotigi min ma cɛ sɔrɔ. Ɔhɔ. I b'a fɔ a ye parfɛn min ka d'a yɛrɛ bakun ye. Ɔhɔ. A yɛrɛ dungɔ parfɛn. Ayi. A b'o de ɲini. Naam. K'o kɛ nasi la. Kosɛbɛ. Woro. Ɔhɔ. Furabulu. Naam. Silamɛ furusiri mana ban. Naam. Furusiri yɔrɔ la. Kosɛbɛ. Maaw bɛ wuli. Ɔhɔ. Ka woro furabulu min to yen. Naam. O furabulu de bɛ bila tile la. Escape. Ni o jara. Ɔhɔ. O bɛ kɛ nasi in na. Naam. Npogotigi bɛ mun n'a ye. Allah. N'a munna ni nin ye. Ɔhɔ. Tile 40 ni ala sɔnna. Cɛw bɛ bɔ jamana bɛɛ lajɛlen na ka n'a ɲini furu la. Allah. Escape. Ajalo. I ko cogo di? Côte d'Ivoire dugu dɔ bɛ yen ko Bongano. Bongano. Ɔhɔ. Côte d'Ivoire Bongano. Naam. Bongano. Dugu dɔ bɛ yen ko Bongano. Awɔ. An ka cɛkɔrɔba ye nin di san dɔ la. Layi Garibu. Bongano. Awɔ. Alhaji Garibu. Ɔhɔ. Wajulu senfɛ. Asilakɛ. Misiriwela ko k'ale ye misiriwele daminɛ misiri in na k'a bɛ san 30 bɔ. Ɔhɔ. Mais a san furusiri min kɛra misiri la k'a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ. Escape. Ajalo ɲuman. Allahu akbar. Garibu. An ka tɛmɛ ni masala ye. Aha. Habibu bunu Maliki sigilen bɛ ka ala kirama kɔnɔ. Sallallahu alaihi wasallam. Larabu kamalen parila. Escape. A parila fini y'a minɛ. Wallahi fini ti bale la o Ni ala kira tun ye fini don. Ah. Ale tun tɛ kɔrɔbilalan dɔ dulokiba kɔrɔ. t'o kɛ. Disi ba in. Ɔhɔ. O falen bɛ si la. Ayi. O yɛrɛ ye nɔrɔ ye. Allahu akbar. A baminɛ ta A ten. miskili. Naam. Olu sigilen don. Escape. Allahu akbar. A wɔsiji ye parfɛn ye a sogo ye misku ye a kolo ye kafura ye. Allah. Ɔhɔ. Walayi ala kira ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ma deli k'a kun gana. Ɔhɔ. Ko sahabaw y'u sigi ka kunsigi in to yen. Ayi u t'a to yen. U b'a sarada de bɛɛ bɛ dɔ t'a la. A Khalid bin Walid. Khalid ko k'ale y'a jateminɛ a kun ganatɔ. Ɔhɔ. Ɔhɔ a ka kun gana tun man ca. Awɔ. Mais don min n'a ka kun gana. Ah. Ale ye den si ye ale y'o ta k'o garder. Escape. A Khalid. O tilalen ale taara den si in don fugula la Ɔhɔ. k'o don a ka fugula ten yan fan. Wallahi. A ko ale ye fugula in don ka taa kɛlɛ o kɛlɛ la. Na. Nɛgɛ m'ale don. Ayi. Muru m'ale don. Ayi. Wa kɛlɛ ɲɛmɔgɔya mana d'ale ma. Ɔhɔ. Ala kira kunsigi barika la. Na. Ale b'o tɔgɔ ta. Allah. Escape. A Khalid. Kira kunsigi. Ɔhɔ. Dɔnnibaaw tulo bɛ n na. Naam. Kira kunsigi. Ayi u kulo b'a la o Jalo n tɛ A y'o de kala k'a don a ka fugula la. Wa n ye kulu wuli ka di ne de yɛrɛ ni Ala cɛ. Naam. Et puis don dɔ Naam.
a ɲinana ka fugula kɔsɔ kira ka fugula Khalid ibn Walid Khalid kira kunsigi bɛ fugula min na a ɲinana kɔsɔ a taara kɛlɛkɛyɔrɔ maa ko Khalid i ka fugula bɛ min a ko o tuma k'i b'a sɔrɔ ne kan ka sa bi kɛlɛ de la n'i ye ne ɲinɛ ne ye fugula kɔ nka ala ne bɛna sa bi dɛ jaja muso ye fugula ye muso fana ye fugula ta k'a yɛrɛ so kan ka tugu nɔfɛ ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ Khalid bɛ kɛlɛ 12 la muso bɔra a kɔfɛ dɔrɔn ka se ka fugula don a kun na a y'i kɔfilɛ ka muso filɛ a ko k'e sera a cogo di a ko i kun ne ka fugula de kɔ ala kɛra kunsigi bɛ fugula min na n nana o de don i kunkolo la a ko o tuma ne dun kan ka sa bi ne tɛ sa bilen o tuma bi saya bɔra a ma a ye hakililasigi jumɛn sɔrɔ kira kunsigi bɛ fugula min na o nana a m'a jigi da o de kan wa e dun ko ni maa y'i jigi da fɛn wɛrɛ kan min tɛ ala ye k'o ye fila fara ala kan ko ni e kalannen don i tɛ dɔnnibaaw lamɛn e yɛrɛ ka kalo sabani min b'e bolo n'i b'o ta kalo la n'e jigi da b'o de kan o kɔrɔ ye k'e y'o k'i ka ala ye wa i m'o kɛ ala ye o ala ye ala de ye nka n'i ma to mɔlen don kungo b'i faga o ye tiɲɛ dɛ to ye e fa mɛ ala de bɛ maa fa o a k'i fa ka sɔrɔ i ma to dun o tuma kalan ka kɛ manamana k'a fɔ ka dabila hali ala muhammed habibu bunu maliki labɛnnen ala kira bɔra seyidina bakari b'a nɔfɛ mama kadija muminun b'a sirifu mamuso o bɛ ala kira nɔfɛ u bɛ na belebele in bi ka taama wasallallahu lukamamu kabamuranga bolila ka n'i jɔ a kunkolo sanfɛ a bɔlen so kɔnɔ tile kana jɔ a kan a dɔlen dugumakolo bɛ ka bɔgɔti ka taa n'a ye ni finɛsi ye u bɛ na an ba kadija o dɔlen bɛ kira kɔfɛ wa ye satadɔrɔ a bɛ k'i dama kasi a bɛ ka arahamani masa wele n tigi ala ne cɛ wasa n tigi ala ne cɛ kunna wolo juguw minnu nana k'u bɛ ala kira lagosi ala kana k'u sago ye olu b'o la ala kira bɛ naare kadija bɛ dugawu la o don a kɔnɔma falen don muso la muso min tɔgɔ ye ko Fatimatu Albatul u ko a ma ko azahara Ummul Hasanaini Hasan ni Husaini olu ba Fatimata o de tun b'a kɔnɔbara la ni su kora muso min tun farikolo bɛ mɛnɛ i n'a fɔ ampul Zahara a Fatimata ko don a bɛ Kur'an kalan n'a da ye dusukun b'a maana bɔ ni ɲɛji bɔra o kɔrɔ ye k'a fɔ ko Kur'ana aya min bɛ ka kalan o ye lajaba aya ye Zahara ala kira farisogo kuturu o de Fatimata ye kira ko yasurruni ma yasurruha wa yadurruni ma yadurruha fɛn min b'a tɔɔrɔ o bɛ ne Muhamadu tɔɔrɔ fɛn min bɛ ne sewa o de bɛ Fatimata sewa o Fatimatu Zahara o ko don ala k'a bila mijaani na o Fatimata Zahara o tora kɔnɔbara in kɔnɔ a bɛ k'a fɔ n ba kasi dabila n ba sabali n ba kana fujunu i bɛ ka kasi cɛ min ka ko la n ba kana kasi a ka ko la i bɛ ka kasi cɛ min ka ko la maaw malo don a t'i malo maaw boli don a tɛ boli cɛw ben don a tɛ bin ne fa ala ka kira don ala ka dɛmɛ b'a kɔ duniya ni lahara kana jɔrɔ e ka kasi ani ka hami a bɛ ka ne degun den nin fɔ k'a to a ba kɔnɔbara la an ba Fatimata Zahara Batul kabini o kɛra min kɛ an ba Khadija a y'a ɲɛji cɛ ɲɛji min bɛ yen a y'a cɛ ala kira bɛ na a bɛ na jama bɛɛ sigilen bɛ taama kɔnɔ maaw bɔra togodaw la burusi kɔnɔnaw la Habibu ti maga Muhamadu fana ti maga a na diya min na bi o na dɔn u n'u ka faliw u n'u ka wotorow u n'u ka ɲaamɛw u dɔlen bɛ kɛnɛ falen bɛ tewu a na to a la bi ala kira kun bɔra jama sigilen bɛ k'u ɲɛsin yɔrɔ min ma o kɛra kira bɔfan ye jama ɲɛ dara ala kira kan n'a ka nɔɔrɔ tiriyan b'a la kabanɔgɔ b'a kunkolo kan bɛɛ wulila k'i dɔn si ma bɔ a kalama i wulila sababu min na si ma bɔ a kalama i wulila cogo min kolotigi o de y'i kanto kolokuru ma a ko kolo min kurulen don a bɛɛ ka tile n'o fɔra ni kolo ma tile i bɛ wuli k'i dɔn wali i bɛ sa
bɛɛ balila ka wuli k'i dɔn I yɛrɛ ma ten. Allahu akbar. u t'a dɔn o wulila kun min na Aha, ne cɛ. bon anw fana bɛ wajibi min kɛ n'an bɛ alakira fɔ n'an bɛ mawulaya sa fɔ Sallallahu alaihi wa sallam. n'an sera yɔrɔ dɔ la an bɛ wuli ka dɔn An bɛ wuli ka dɔn. alakira ka bon maaw minnu bolo olu bɛ wuli an nɔfɛ Kosɛbɛ, kosɛbɛ. a dalilu dɔ filɛ Ayi, ne kɔni bɛ wuli. Hali ne bɛɛ. maa o maa tɛ alakira bonya kafiri don Ayi. Han? maa o maa tɛ kira bonya Ah. o ye kafiri ye silamɛ bɛɛ ka kira ye alakira ye Sallallahu n'i ma alaihi wa alakira sallam. bonya i b'a dɔgɔya Ayi, bɛ fu bonya sa Jalo. I ka fu bonya. o tuma e y'i sigi a nana Ah. i ma wuli Naam. Supérieur. ani min wulila Ah. dɔ y'a bonya Mun wulila kɛ Jalo? Kuma yɛrɛ b'o la bilen wa? Naam. o tuma anw ye nin sɔrɔ an mɔkɛw de la yan Wallahi. o kama an b'u Ayi, ladege an tɛ nin bila dɛ Jalo. An tɛ nin bila. ayi ni alakira bonya dugu bɛ yen Ah. mali b'a la Ayi, n'a ma bɛn mun ma i ka tɛgɛ dugu la kɛ Jalo. kira bɛ bonya jamanaw minnu na n'a jamanaw jɔsira diɲɛ na Ah. mali sen b'a la Kosɛbɛ, kosɛbɛ. I ka t'o la wallahi. alifa bɔkari kalabɛnta Sky ja. o tun bɛ ja yan Wallahi. a ye alahuma salli ka alakira k'a fɔ kira bɔra kɛnɛ kan k'i tɛgɛ d'a ma Ah, Bokari Karamata. ja ka bɔ ja makan tɛ dɛ Ah. iran tɛ Ah. nin kɛra mali kɔnɔ yan Mali ja. a ye alahuma salli kɛ fɔ alakira nana tɛgɛ d'a ma Sky. bɔkari kalabɛnta Allahu akbar. Ne cɛ. kira bolo min dara ma Naam. o bolo yɛlɛmana ka kɛ lumière ye Han? a ye bɔrɔ kala k'a couverti Mais a t'a di mɔgɔ ma bilen nɔ. ne bɛ ka kuma min fɔ a tɛ ka fɔ dugu la koyi Ayi, ayi. n bɛ antenne de la Antenne. malidenw tulo b'a la. Direct. Sky. a bolo min kɛra nɔrɔ ye a ye bɔrɔ kala k'a don a la Naam. denmisɛnnin dɔ taara sɔrɔ sunɔgɔ la ka o yɔrɔ in minɛ nɔrɔ ye o faga Ayi. Subhanallah. a wulila ka bɔ sunɔgɔ la a y'a sɔrɔ den jalen b'a kɛrɛfɛ Han? a taara Allahu akbar. Desani. o ka girin ni kuran ye o Ayi, kojugu. E kɛra nɔrɔ Jalo. a sigilen bɛ misiri kɔnɔ Naam. fiɲɛ cira Naam. fitinɛ yeelen sara Eh? o y'a sɔrɔ ampule tɛ yen Allahu akbar. a ye bɔrɔ sama ka bɔ a bolo la min kɛ Naam. a kɛra i n'a fɔ ampule lumière jɛma in Sky. O mɛnɛ la misiri kɔnɔ. a bolo kɛra o de ye Han? u dara la o de la o Allahu akbar. Allahu akbar. Ja. Tobi ani Seyidu den ni Adama Ayise den Seku Umaru Tal n'u ye ɲɔgɔn ye. Sky. Ah Allah. Cɛ tɔgɔ fɔra. Seku Umaru ma don jawo Eh? ani nin ye ɲɔgɔn kunbɛn Jafara bɛ yen. Jafara bɛ. N'o ko ko tɛnɛnko Ɔhɔ. Seku Umaru Tal ni Alifa Bɔkari. U kɔni ye ɲɔgɔn ye A Jalo. natɔla a ɲɛ bɛ nɔɔrɔ la. A ko ne ɲɛ bɛ nɔɔrɔ min na ne hakili la n ko nin jamana in ye kafiri dugu ye. Ah. Mais ne ɲɛ bɛ nɔɔrɔ dɔ la ye dɛ. Naam. O tuma nɔɔrɔ fila bɛnna. Sky. Seku Umaru ni Alifa Bɔkari. Tal. Alhaji Umaru Futi ye kɔlɔsi kunkolo minɛ Ɔhɔ. k'a bisi. Ayi. Joli suru la. Ka sɔrɔ a ma kuma. K'a sɔrɔ a ma kuma. Ah. O kɔrɔ ye ko ni maa min ma seli ne b'i kantigɛ Allahu ne ka akbar. baara y'o ye Allahu akbar. joli suruli kɔrɔ y'o ye Ɔhɔ. alifa bɔkari fana ye kɔlɔsi kunkolo minɛ k'a bisi Ayi. nɔnɔ kɛnɛ bɔra Ayi, ŋanaw bɛ ɲɔgɔn dɔn sa o. nɔnɔ kɛnɛ min bɔra Ah. o kɔrɔ ye ko anw tilala jihadi la anw bɛ zikuru de la yan Allah. Sky. Abada. wurudi tamasiyɛn kɛra nɔnɔ ye Sky. mɛ alifa bɔkari ye kuma dɔ fɔ Ɔhɔ. a ko ale ni walijuba fɛn o fɛn ye ɲɔgɔn ye Naam. n'u ko k'u b'ale banbu Ɔhɔ. u mana ale banbu Naam. ale sen fila bɛ se dugu ma Sky. a ko mɛ ko ale donna min ka banbunan kɔnɔ ka tunu Ah. k'o ye Seku Umaru Tal ye Tal. Kɛda. Sky. Seydi Tal. maaw ka kɛ tɛ dɛ Ayi. ala ka kɛ don Wallahi. n'ala y'a kɛ ka ban A banna o. i ka lafiya bɛɛ bɛ min na sɔn Ayi, Jalo ne sɔnna. Ne ti ɲɛ ŋoyi koyi. n'i ma sɔn i tɛ se ka foyi bɔ a la wa i malo la Wallahi desani. anw sɔnna ala ka maa ɲumanw ye Naam. ala m'an don u la hɔrɔnma la Ya Rabbi. o tuma ni baba jalo ye waajuru kɛ ka tila Ɔhɔ. a ma maga walijuw la Naam. o tuma a sulen de don wa Ayi. i bɛ baro kɛ cogo di i ma ala teriw tɔgɔ fɔ O bɛ fɔ dɛ Jalo. O bɛ fɔ. wa bisikirihim Ah. tatanazzalu rahmatu Sky. olu kofɔli de b'a dɔn ala ka hinɛ bɛ jigin Naam. kitabu dɔ bɛ yen ko alifawusu Ɔhɔ. wa najasu Ɔhɔ. i b'a lajɛ Naam. barokɛlaw mana sigi ka baro kɛ Ayi. walima waajulu kɛnɛ kan Naam. n'u ye ala ka maa ɲumanw tɔgɔ fɔ Ɔhɔ. n'u tilala Naam. maa ɲumanw kofɔli Ah. o bɛ kɛ kabasen de ye ka dulon barokɛyɔrɔ sanfɛ Wallahi. o hinɛ bɛ jigin aw kan Ɔhɔ. a jiden kelen mana toni maa min kan Ah. i kunna diyara kunnagoya t'o kɔ Sky. Allahu akbar. Ala ma kunna diya. ala m'an kunna diyara Ya Rabbi. ala m'an laban ɲɛ Ya o Rabbi. tuma ala kira sera Naam. habibu bun maliki wulila Ah. a ko n'i y'a ye maaw bɛ ka kuma caya Ɔhɔ. ni muhamadu nana Naam. an k'a don ta Ayi. an k'a bɔ ta Naam. a sebali Ɔhɔ. olu y'a ye Naam. u wulila k'u jɔ Sky. u yɛrɛ ma Ɔhɔ. n'a sera yan Naam. ne yɛrɛ bɛ min kɛ Ɔhɔ. ne fana b'o dɔn Wallahi. sanu sigira Ayi. habibu bɔra o kɔnɔ Naam. muhamadu sera yɔrɔ min Ɔhɔ. a ko tafadal Sky. il julusi Ɔhɔ. Naamu. n'i sigi sanu sigiyɔrɔ la Kosɛbɛ. kɛnɛ in na yan ne ɲɛ tɛ maa si la Ah. min ka kan Naam. ni sanu sɛzi ye Ayi. ko e muhamadu Sallallahu alaihi wasallam. Sky. Ne cɛ. Han? نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قول الله منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما
أبدا على حبيب غير الخلق كلهم فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيب غير الخلق كلهم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو نعمة العظمى لمغتنم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيب غير الخلق كلهم من يعتصم بك يا خير الورى شرفا فالله حافظه من كل منتقم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اكرم الخلق ما لمن الوذ به سواك عند حلول الحادث أممي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في أجامها تجمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن تكن برسول الله نصرته sahaba dɔ don kira de y'a bila k'a ka taa mɔgɔ dɔw waaju kungo kɔfɛ a bɛ kungo tigɛ ka se dugunin dɔ la a bɛ taa waajulu kɛ sahabakɛ in taatɔ la dɔw ko a ma e bɛ ka taa yɔrɔ min waraba bɛ yen wara jigiba n'a ye maa min sɔrɔ dɔrɔn a b'i ɲimi a ko ni ala sɔnna kira de ye ne ci kira min ye ne ci o ka dɛmɛ o bɛ ne bolo waraba tɛ se ka jɔ n ye ne sera kungo kɔnɔ daramanitolo limaniya o de ye ala teriw sɔn fɛn ye n'ala y'i sɔn fɛn o fɛn na ni limaniya t'a la gansan don limaniya jɔ in sera waraba bɔra k'i jɔ an ye kungo kɔnɔ warajigi a y'i kanto a ko waraba ala ka hinɛ i la ana rasulillah sallallahu alaihi wasallam a ko waraba ala ka kira o fana ka ciden o de ye ne ye bɔnyɛngata tajumi wara donna ŋaɲa kɔnɔ waraba bolila ka don tu la waraba ma se o kɛnɛ in ka tuguni fo kiyama wara bolila ka don ŋaɲa kɔnɔ a ma se yen bilen ni maa min ko ala kira i tilala tanukan ka di aminata den o tanukan o ka di bonyatigi o muhamadu kodo dawula bɛ maa o maa la i sigiyɔrɔ dɔɔnin de singanen don dawulatigi muhamadu la ka na singa e ma bonya bɛ maa o maa bolo i sigiyɔrɔ la o bonya in dɔɔnin de singana bonyatigi muhamadu fɛ ka na o di e ma i sigiyɔrɔ la kiraw ka kira ko don turakele sinzanfa bajiba yabali bal babaw jukɔrɔ faraba kɔnɔ bɛ fara min ye a sigi fara tɛ ni baji fara cogo min ji woyo o tɛ taa n'a ye a b'a nɔ la sirabadala kɔlɔnba don nin ye balaga de ye sirabadala kɔlɔnba ni maa min tatɔ ma min i segintɔ bɛ min. ayi sigatɔ la dɛ ne min nɔgɔ tɛ nin fa jalo i na min dɛ. a ko ala ye torofe da kiraw ni ɲɔgɔn cɛ jogo ɲumanya o sanpiyɔn o kɛra ala kira ye. sallallahu alaihi wa sallam. ala ye torofe da kiraw ni ɲɔgɔn cɛ danko cɛɲa o torofe sanpiyɔn ala kira kɛra o ye. sallallahu alaihi wa sallam. o de ye fa ka nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin a kɔrɔ de ye nin ye. walam yudanuhu fi ilmin wala karamin dɔnni maabaya bonisireya kiraw ma ala kira sɔrɔ hali yan. ala ka bakuru o ma sɔrɔ yen. o de kɔrɔ ye ko kiraw ka champion. sallallahu alaihi wa sallam. a ko habibu i ka sanu sigilan di yan o diyara n ye. a y'i sigi. kosɛbɛ. ka da walati la anaku. walayi. ngɔnɔw janyana dɛ. ne ko cɛ in bɛ min de. a bɛ min. a yɛrɛ bɛ min. n'aw bɛ ka filɛli kɛ u bɛ k'a yɔrɔ ɲini. denw b'u ba kɔ la olu kan jannen don ka ala kira yɔrɔ ɲini.
ɲaamɛ minnu sigilen bɛ tu kɔnɔ n'u tigiw nana alakira maloni filɛli kama ɲaamɛw b'a la k'u kunkolo jan ka alakira yɔrɔ ɲini u b'a la ka salamu di darapotigi ma a ko habibu i de ye n wele ni maa ye maa wele ni ma fɛn fɔ a ye i na fɛn d'a ma n nana i ka wele laminɛ a ko ala ka kira innaka ta'lamu anna likulli al-anbiya'i mu'jiza fa hal laka min mu'jizatin a ko ala ka kira e b'a dɔn k'a fɔ kira o kira ni ala y'a ci kabako belebele ala b'o di kira ma kira o kira ni ala y'a ci a bɛ dalilu d'i ma dalilu min b'a jira i tilelamɔgɔw la k'a fɔ nin ye ala ka kira ye musa nana bere tun b'a bolo musa nana tɛgɛ dɔ b'a bolo n'a y'o ɲɛsin maaw ma maa si tɛ yeli kɛ musa ka bere n'a y'a bila dugu ma bere bɛ kɛ sa ye bere bɛ kɛ sa ye sa kunkolo o bɛ Egypte a kukala o bɛ Egypte ni baraji ala ma kɛra kira jansa ye bere dira musa ma ni kɔngɔ ye musa minɛ a bɛ bere kɛ turu yiriden bɛ bɔ a la a b'o dun bere tun bɛ musa bolo n'a ye bere bila ji bɛ pan ka bɔ bere la ji sugoroma ji timima ji sɛnbulu a b'o min n'a sɛgɛnna taama la a bɛ bere bila sen bɛ bɔ a la a b'i sigi bere kan bereke bɛ taa n'a ye o tɛ limosini ye wa an bɛ jɔyɔrɔ ɲini masala la habibu bunu maliki ko kira isa tun bɛ maa salen kunu ani ka fiɲɛtɔ ɲɛ yɛlɛ muhamadu a fɔra anw ye fo sami k'e k'o k'i ka fisa kira bɛɛ ye yali i ka kiraya yɛrɛ ye tiɲɛ ye wa i ka fisa n'a bɛɛ ye an tɛ ye kiraya yɛrɛ ye tiɲɛ don wa ni tiɲɛ don dalilu jumɛn dir'i ma i ka n'o jira anw na an ka sɔn dalilu jumɛn a ko i ye n wele o de la habibu ko ɔhɔ a ko ne tɛ fɛn fɔ ne cira ni min ye n tɛ foyi fɔ e ye caman mɛn i bɛ mun fɛ i yɛrɛ k'a fɔ n k'a kɛ e bɛ mun fɛ n'i da ye min fɔ bi n b'a kɛ kuma habibu bo ni mali ko baasi tɛ kumakankaw a ye lamɛnni kɛ ne habibu b'a fɛ sisan lansara ni tile yan'an k'a fɔ 1 2 3 ka se 10 a ka bin muhamadu tile mana bin su kan k'o fɔ bɛɛ k'a dɔn ko dibi yɛrɛ yɛrɛ don kalo ka bɔ a tile 14 na kalo tile 14 mana bɔ a ka jigin ka bɔ kabakolo la a kana alikaba tawafu siɲɛ 7 ni kalo nana a k'a jɔ i yɛrɛ kunkolo sanfɛ ka tigɛ 2 ye tigɛ 1 ka jigin i kini 1 ka jigin i numan ɲɔgɔn fɛ n'u ser'i kama na 1 ka don duloki kini bolo ka taa bɔ i numan bolo to 1 ka don i ka duloki numan bolo ka taa bɔ kini bolo kalo ka tila ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ i kunkolo sanfɛ ka kala ɲɔgɔn na ka nɔrɔ k'i ka kiraya fɔ ka tila ka tunu tile ka segin lansara la a ko in fa'altu dhalika atu'minu bi ala kira ko habibu ni y'o kɛ yani i bɛ don silamɛya la wa a ko bi shartin a ko condition kelen b'a la an tukhbirani bima utmiru fɛn dɔ bɛ n kɔnɔ maa si t'a dɔn i k'o fɔ n ye n k'a mɛn o fɔra yɔrɔ min ala kira y'i kunkolo biri k'i miiri kira kunkolo birilen a bɛ miiri la a y'i kunkolo wuli yɔrɔ min ala kira kunkolo wulilen o y'a sɔrɔ ɲɛda falen bɛ wɔsiji la a wɔsiji 1 o 1 o bɛ nɛbu farikolo kan i ko lulu kisɛ a wɔsiji b'i ko lulu kisɛ o bɛ ka yelemu o don ala kira binakɛ a bɛ ala kira kɛrɛfɛ o bɛ wele ko hamza a ko n balimakɛ a bayanfa ala kira balimakɛ don ala kira fayanfa kira mɔkɛ don kira binakɛ don a bɛ kɛ ala kira balimakɛ ye Aminata ka sira fɛ parce que Aminata balimamuso den de ye Hamza ye Abdul Muttalib dara Aminata ɲini furu la k'a b'a di Abdulayi ma a taara Aminata ɲini a bɛnkɛ fɛ yen ko Wahibu u bɛnna u ye Aminata ɲini Abdulahi ye Aminata balimamuso dɔ tɛmɛtɔ Abdul Muttalib y'o ye a ko nin fana ye jɔn ye a ko nin ye Aminata bɛnkɛ de ye a ko ne fana b'o fɛ furu la o fana y'o ɲini furu la o de den kɛra Hamza ye Allahu akbar a cɛkɔrɔba karamɔgɔw minnu bɛ an bara yan n'o ye ɲɔrɔ alimamilakaw ye jakite kabalakaw olu bɔra cɛ min na o de ye Seydina Hamza ye
Amsa. kosɛbɛ. Allahu Akbar. donc tolo n'i ye bonya ye mɔgɔ dɔ bolo yɔrɔ dɔ la o tigi yɛrɛ tɛ. Ayi ale tɛ ale a tɛ. bɔra min na o de ka bon. O cɛ. bamananw ko ten ko n'i ye fɛnba fofo n'a ye kana ɲaga a la dɛ min y'a fofo o ka bon n'a ye n'a fɔra ko jakite kabaw bɔra Hamza la o bɛ bali la. Ayi jalo ti bali na ti bali na. belebelew minnu bɔra o la e t'olu dɔn. Jalo b'u dɔn sa b'u dɔn. Umaru Jumu kaba jakitew. Walahi. Alhaji Madi Asa kaba jakitew. Jakite kaba. An yɔrɔ. Saduku kaba jakitew. Alhussein jakitew Kausiku jakitew. Baba jakitew. Wallahi. Ninnu tɛ maa n'u Ayi ayi maa n'u tɛ dɛ. i ma n'u ka bonya filɛ n'u mɔkɛ fɔr'i ye dɔrɔn i bɛ fa. Ayi i bɛ fa dɛ i bɛ fa dɛ. Ɛ wa misiri bɛ ɲɔrɔ yen nɔ. N'a fɔra ko sirifu Hayidaraw i bɛ jɔnni ye Alakira Muhammed. Sallallahu alaihi wa sallam. O tɛ bonya dan Ayi ye a banna a banna. O y'a bɛɛ banna. belebele belebele dɔ de y'a wolo. Kosɛbɛ kosɛbɛ wallahi. Hali ni e t'o dɔn belebele bɛ bɔ belebele de la. O de ye a laada ye. O tuma Ala m'an sɔnna belebelew ye. Ni maa min sɔnna belebelew ye Ala tɛ yɛrɛ to yen f'a k'i bonya. Ayi o cɛ belebele de bɛ sɔn belebele. N'i ye belebele dɔgɔya k'i to i ka bonya la i ni bonya tɛ sa Ala b'i dɔgɔya. Jamais wallahi Ala b'i dɔgɔya. Ko yɛrɛ min cogoya ye nin ye. Min ka di i la o ta kɛ. O ta ayi jalo ne bɛ maa bonya de kɛ o maa bonya de ka di ne la. Ko cogoya ye nin ye. Min ka di i la i b'o ta. I ti maa dɔgɔya fiyewu. O kama nin sigiyɔrɔ in na yan lɛri sera ka ban. Alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillahi rabbil alamina. Nin tun ye Imam Baba Jallo Habib Bun Maliki ani kirabɔ Muhammad alayhi salatu wasalim. Nin tun ye Imam Baba Jallo ye kirabɔ Muhammad alayhi salatu wasalim Ala ye bonya mun k'a ye nin dunya in na. Masala in ma ban dɛ masala in ma ban nin y'a kun fɔlɔ ye donna nataw la an bɛna a kun filanan sigi filanan an bɛn'o las'aw ma ko in tɔ labanna cogoya min na Imam Baba Jallo a bɛn'o las'aw ma an ka maa ɲumanw ka kɛnɛ kɔnɔna la Imam Baba Jallo an b'a yɛrɛ fo ka wale ɲuman dɔn ka barika da a ka nin bilasiralikan ninnu na a n'a ka nin nisɔndiya kuma ninnu na a n'a ka nin masala duman ninnu na an b'a fo ka wale ɲuman dɔn Ala ka sijan ani kɛnɛya ani labanko ɲuman Ala k'o danna ma. Ka maaw ladɔnniya halisa maa ɲuman baro émission maa ɲuman baro a groupe bɛ yen nɔ ni maa min bɛ fɛ ka yɛlɛ a kan n'u y'an wele alhamdulilahi an b'i layɛlɛn groupe in kan foyi tɛ k'a sanfɛ Ala ka jɔn ɲuman ninnu an bɛ émission minnu kɛ yan k'olu kofɔ a kan alhamdulilahi ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ka an yɛrɛ wele k'an nasɔrɔ kalanden baaraw don k'an ka filiw corriger a b'an nasɔrɔ 75 walima ni maa min bɛ fɛ k'an bilasira barisa kalanden baaraw don ani fili ti ban k'an wele k'an bilasira k'an ka filiw corriger 75 40 91 99 75 40 91 99 an b'a fɔ Allahumma salli ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. Ahmad,